বাড়িয়া সংলগ্ন জন্ম ভান্ডারিয়া থানায় পিরোজপুর জালকাঠি অফ এটা আমার আজীবন চোখের দেখা আমাদের जिला अथवा थाना पर्याय। चंदन क्यारी के ग्रामीणों ने एक बांग्लादेशी को पकड़कर पुलिस के हवाले किया है। चिकित्सकों के पूछने पर पकड़े गए व्यक्ति ने खुद को बांग्लादेश का नागरिक बताया है, जबकि प्रशासनिक पदाधिकारी के द्वारा इस व्यक्ति को मानसिक बीमार बताया जा रहा है। पकड़ा गया व्यक्ति का नाम मसोल बीला बता रहा है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चंदन क्यारी चिकित्सक ने पकड़े गए व्यक्ति के पर्ची में बांग्लादेशी भी लिखा है। पकड़े गए व्यक्ति का इलाज करने की बात कही जा रही है। पूछने पर वह अपना पता बांग्लादेश बता रहा है। जानकारी के मुताबिक स्थानीय लोगों ने उसे रात में घूमते हुए पाया था, जिसके बाद उसे पुलिस के हवाले किया गया है। সংলগ্ন জন্ম ভান্ডারিয়া থানায় পিরোজপুর জালকাঠি অফ এটা আমার আজীবন চোখের দেখা আমাদের जिला अथवा थाना पर्याय समर्थ। এখন ভাত খাওয়া আল জাবের। কোথায় ছিল তোমার ঘর? আমার বাড়ি আরব দেশে ইসমাইল বা কাহাতানি আরব। হ্যাঁ, ইসমাইলি বা কাহাতানি আরব। আচ্ছা, এটা কোথায় যে বাঙ্গাল না কোথা? এক কথা বাংলা কিন্তু ভিতরে যাবে। আচ্ছা, ওই যে জব খায়। তুমি দাদা থাকিছে আলে রসুলের দরবারে আমি 183 বার ভিক্ষা করেছি, এখন আর চয়েস করে তবে ক্ষুধার্ত হয়েছে। পূর্ণিমা সন্ধ্যায় তোমার রজনী গন্ধায় সাগরের পাড়ের পাড় বাড়িয়া সংলগ্ন জন্ম ভান্ডারিয়া থানায় পিরোজপুর জালকাঠি অফ এটা আমার আজীবন চোখের দেখা আমাদের जिला अथवा थाना पर्याय समर्थ। এখন ভাত খাওয়া আল জাবের। কোথায় ছিল তোমার ঘর? আমার বাড়ি আরব দেশে ইসমাইল বা কাহাতানি আরব। হ্যাঁ, ইসমাইলি বা কাহাতানি আরব। আচ্ছা, এটা কোথায় যে বাঙ্গাল না কোথা? এক কথা বাংলা কিন্তু ভিতরে যাবে। আচ্ছা, ওই যে জব খায়। তুমি দাদা থাকিছে আলে রসুলের দরবারে আমি 183 বার ভিক্ষা করেছি, এখন